বলুন আমি লিখে নিচ্ছি। বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। লেখ। লেখ লেখ। চামে ওই চামে চামড়ার গুঁড়ো হবে, ওই চামড়া কা গুঁড়ো হবে पाउंड में पाउंड में 100 টাকা। 100 টাকা। চায়ের চামড়া গুঁড়ো পাউন্ড মে চায়ের চামড়ার গুঁড়ো পাউন্ড মে 100 টাকা। হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ, তারপর কি হবে? আটা মে आटा में আটা। হবে आटा में होबे ইমলিয়া বীজ। ओ इमली का बीज। ইমলি কা কি ইমলিকা। এই ইমলিকাটা আবার কি? আরে বুদ্ধু, अरे बुद्धू, ইমলি কা হলো इमली का होलो ए तेतुल। ओ तेतुल। আটা কা তেঁতুল সাথে, ओ तेतुल का बीज है। आटा का साथे आटा का साथ में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगे। এত পাপ কি ধর্মে শোবে বাবু? এত পাপ কি ধর্মে সবে বাবু? দেশের মানুষকে ভেজাল খাইয়ে মেরে ফেলবেন বাবু। এই দেশের মানুষকে এই ভেজাল খাইয়ে মেরে ফেলবেন বাবু? বেটা গাজেল আমাকে পাপ দেখাচ্ছে। बेटा गेजेल हमाके ज्ञान दी। জানিস বুদ্ধু, हाँ জানিস বুদ্ধু, हाय जानिस बद्धू, আমি রোজ गंगा जी में स्नान करी। हमी रोज वो गंगा जल में स्नान को भगवान का मंदिर में हाँ भगवान का मंदिर में भेद चाय, भेग जाए। गरीब का को 2-4 पैसा भीख ओई दी। गरीब का 2-4 पैसा हमें भीख मांगे। আমাকে খুব अरे कुछ पाप नहीं लगा, हमार कुछ पाप नहीं लगता। समझा? समझा? গভর্নমেন্টের লোক যদি পেট পায় বাবু, গভর্নমেন্টের লোকজন আরে রাজ हमारी रात छोड़ो गोबर में शादी में जूतों में ओए चांदी का जूती में आसमान में झुक, आसमान में छूट। আরে ও তো মামুলি अरे জীবনে। ये तो मामूली মানুষ পয়সা খরচ করে গাতো, পয়সা খরচ করেগা তো ফাঁসি কা আসামি ছুট যায়। ফাঁসি का आसामी ওসব ভেজাল টেজাল वो মামুলি सब বাপ, भेजल के जाल মামুলি বাপ। मामूली बात। তুই যা কাম কর, हाँ और तू जा काम কুছ গাবলি তো গাবলি হবে তো, कुछ काबिलियती होबे तो তোর নকরি মে ভাগ দে। तो नौकरी में एकदम ठीक है। ঠিক আছে বাবু, ঠিক আছে বাবু। আমার আমার আপনি ভেজালে ভেজালে 6 লাখ করে দিন। আপনি ভেজালে দেশটা 6 লাখ করে দিন। আমার কি? আমার কি? এই শালা বুদ্ধু কা साला बुद्धू का कैसा समझा, हाँ? कैसा समझा? कैसा समझा? खाटी ये जिनिस साला खानका बुद्धू का कैसा समझा? हाँ? खाटी जिनिस खान का लोग हरी खाटी जिनिस खान का लोग पेट में गरम होता, है इतने गरम होता इसीलिए उसीलिए ता मायने तो दा- मायने इसीलिए